ते कालदर्शी देवर्षि नारद भगवान सुंदर रूप को देखी प्रभुंकर पद तले पड़ी गले। नारायण 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 प्रभु गोड़ देखाई मुंडिया मारी पतला कर दे काई टेंशन न नारायण पद तले पड़ी गले। भगवान कृष्ण पचारि पड़ी दिया क्या ताहले आगे आगे पद तले पड़ी गले। प्रभु भगवान कृष्ण चिंता कले कौन कॉलेज से कले ये कहीं पद तले आज की भाव में तो उद्वेग हिला से भाव आज फुट जाउ प्रभु देवर्षि नारायण नारायण आज कहीं के पद तले पड़ी जाउछंती। प्रभु आज तुमरो ए रूप मु देखुची आश्चर्य लागुची मते प्रभु तुम से पादरे कोन अछि के देखान से पाद भगवान का पद तले पड़ी गले देवर्षि नारद। आज्ञा भगवान कृष्ण पचारिले देवर्षि नारायण आज काहे के वो पद तले पड़ी छ प्रभु कहले प्रभु ई पद को हां पाइबा पाई पाई केते के तपस्या करिछंती। हां हां कहले चार चरणे सुख राशि कोटि मोद्रिका कोटि काशी रह खुंती कोन शेर जान भगवान तो पदरे कोन अछि के क्या कोन अछि आज्ञा कहले चार चरणे सुख राशि हां कोटि मोद्रिका कोटि काशी काशी देवर्षि नारद हाथ जोड़ी देले कहले प्रभु प्रभु एई पद सेवा करी 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 शंकर देवदेव महादेव अष्टांग जोगी पलटि गले कि भाव तांकर थिला ना जदि आपनक पद को सेवा करी करी हां शंकर हे गले जोगी जोगी बोले अंतर जदि तो सहेला ओलिया चिला रुता रो रे तमड किछ काम नै बस एई पदर महिमा आज्ञा से काम्य कब नरे हां गोटे पत्थरटा पड़िथिला। अच्छा आपण कोड़े जाउथिले आपण को पाद बाजी बाजी से पत्थरटा कोड़े गोटे सुंदरी नारी हे नारी हे गला मु तो कहूनी केते आपण मानकर कवि 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 सम्राट भंज लिखिथिले भंज भंज कहले बाटे से भो रे पड़ी थिला दिव्य छिला चाचा हिला दिव्य हिला भोला हिला दिव्य छिला अरे बिसोरा मचरे लागी छे भोला समस्त कहिला हम रामायण रे पढ़ी पढ़ी हमें रामायण देखिछु अधिक कोन कहउछ हां हां ताहला क्या पुराण को छाडी देले पाला ना पाला वाला पुराण भितरे सब नीति शिक्षा पुराण भितरे सब किछ जानिबार कथा बाबू माने सब जानि छ ताहले कवि सम्राट का भंज कोन लिखिला क्या लिखिले बाटे से बनरे पड़ीथिला दिव्यशाला शिला ईशहु राम चरण लागी से अबला नै कि आज्ञा शिला तो ताहले शिलाटा पड़ीथिला कोन पे शिलाटा पड़ीथिला काहे की यार पूर्व वृत्तांत पड़ी जे शिलाटा काहे की गोटे नारी हेई गला गोला ये तो अनेक कथा बापा हां हां जते बेले सियाड गले सियाड गोटे बही हे सियाडा आहुल अधिक कथा ताहले हां हां के प्रभुकर पद बाजी की गोटे पत्थर नारी हेई गला गोला ताहले आपनक पदरे एमिति महिमा अछि अछि शिव जोगी हेई गले पत्थरटा गोटे नारी हेई गला हेई गोला जेहेतु आपनको निकट रे पाइछि बस आपनक पद सेवा करिबा मोर होति मुख्य लक्ष्य छाड़ीबिनी आज प्रभु ताहले क्या आज्ञा भगवान कृष्ण जानिले ये माया धरना समस्तकर माया समस्तकर मन कथा बुझी पारंती रे माया धर तो माया किए बुझिबो रे माया धर तो माया किए बुझिबो रे माया धर तो माया किए बुझिबो माया धर तो माया किए बुझिबो जोगी जन भावी भावी भाव पाइले शिव माया धर तो माया किए बुझिबो
अरे रे ये खोज मु बड़ बोली रे 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 कौन कौन देवर्षि नारायण नारायण संसार भितरे बस मोर जेते भक्त अछंती आज एठी प्रैक्टिकली जणा पड़ी गला कौन कहले तमे हो मोर परम भक्त निश्चित आज्ञा मु 24 घंटा आपनकर नाम नउछती मु बड़ नहीं कि आ की पु अछि संसार जने गटे पदवी पाई गले के खुशी निश्चित हवा कथा हां अरे इंडिया पाकिस्तान 2020 मैच चलती वर्ल्ड कप इंडिया जीतिला पिला खुशी नहीं कि आ तुम आ पाकिस्तानी खुशी हेबे देवर्षि कले चाह हां ए पतक को कथा सुनी भी बोली प्रभु को पाखु आसी मु आसी हेला प्रभु आपण जदी कहथते मु आपण कर बड़ भक्त बस बस कले दियो दियो प्रभु कहले कोन मो सर्टिफिकेट कले गटे सर्टिफिकेट दब से सर्टिफिकेट रु आउ मु गोला रे ताकू लंबई समस्त बुल्ली के देखै आ समस्त को कहिबी भगवान कृष्णकर मु होछि बड़ भक्त आउ मु कौड़िया भक्त भगवान टिके विचार कोन कॉलेज आपण माने समस्त पढिछंती आज्ञा जगन्नाथकर ओडिया भागवत निश्चित उद्धव को कहिथिले भगवान कृष्ण हां हां कोन कहले नित्य उपदेश दैथिले कहले अर्जुन कोन मने रखिथिबो मु मले मते तू पाइबुरो अरे उद्धव रखिथिबो मु मले मते तू पाइबो कहले उद्धव मने रखिथिबो मु मले मते तू पाइबु हे उद्धव এই কথাটা মনে রাখিতা মো মলে মতে তু পাইবি আপন তো ইয়ার মরি কথা মু তো পারিবি মতে কি পাই মতে তু পাইবি কেমিতি না যে ভিতরକୁ ଯିବା বাপা हां चलो भीतर শরীর তত্ত্ব মাধ্যমরে आज्ञा आज्ञा মন কহুছি हां মু গোটে বিরাট ধনী आ मु भलो गायिका কোটিপতি हां অচলাচল সম্পত্তি ଅଛି अछि ଏ ଗାଁର ବାହାର ଅଛି हां ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆଉ? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଅଛି। ମୋ ତିନିଟା ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଉ? ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ नाही ତାହେଲେ ପଦ ରହିଲା ମୁଁ मु ଭଗବାନ କେଉଁଠି ବସିବେ हां କାହା ପାଖରେ ବସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ମୁନିଜ ମାନସ ହଂସ ଆଜ୍ଞା। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ସୁନ୍ଦର ପଦଟେ ଲେଖିଲେ भगवान दिन हम घर को आस्तेला या ଭଗବାନ କହିଲେ कोन कहले ଯେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ ମୋର ବାସ୍ତବିକର ଭକ୍ତ କିଏ ये କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଏ ପାଏ କଷଣ ଏ ମୋର ଅହଙ୍କାରୀ ଯେ बाबा ବୋଲାଏ ଯେ ଭଗତ अरे ना रही जा मुनिज ମାନସ ହଂସ କରମଳାଧିପତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଦର୍ଶେଇଲେ ବାସ୍ ସେଇ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଏ ସେ ଭକ୍ତ भक्त की ନା ଅହଙ୍କାର ମାୟା ଜାଲରେ ପଡି ପାଏ କଷଣ कषण କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହରେ आज्ञा ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା आसिला ମାୟା ଆସିଲା ଆସିଲା। ହିଂସା ଆସିଲା ଦୋଷ ଆସିଲା ରାଗ ଆସିଲା ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ना ତା ମନରେ ତ ଅହଙ୍କାର ଅଛି हां हां ତା ମନରେ ତ ଗର୍ବ ଅଛି अछि ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ଆଉ? ହାଁ? ମୋ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଖଟିବେ ओए କେତେ ଦିନ ପାଇ ବାପା केते दिन କେତେ ଦିନ ପାଇ हां କିଏ ସେ ରହିଛି ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଯେତେ କୋଟିପତି ହେଲେ ବି आज्ञा आज्ञा କେହି ରହିଛନ୍ତି କି ନା। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା कौन लिखले କହିଲେ ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଆରେ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ अरे बुढ़ी केंची पकोची କିଏ ସେ ରହିଛନ୍ତି ना ଜେଜେ ବାପା ବାପା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ଧନୀ ରହିଛି ନାଇଁ। ଗରିବ ରହିଛି केते बड़ बड़ गायक गायिका गलेनी तमे कोरोना रे जाई थांत तम बेला भलो ସମସ୍ତେ ତ ଯିବା ଆଉ ତାହେଲେ ବାପା तमे केमे जीवो से ତାହେଲେ ବାପା आज्ञा କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଁ। ଓ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ମନରେ ଅଛି ଅଛି। ଗର୍ବ ଅଛି ହିଂସା ଅଛି ରାଗ ଅଛି କ୍ରୋଧ ଅଛି ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ନୁହଁ। नुहा ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ किए कह मु बाबूजी ନା ଅହଙ୍କାର
शून्य जहा हाँ जहा तो मनरे माया नहीं हिंसा नहीं राग नहीं रोष नहीं क्रोध नहीं समस्त को सम दृष्टि रे देखे से होछि मोर भक्त ताहले कले मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत चाचा से करे जगत पवित्र से करे जगत पवित्र आज कृष्ण देव सखाई मोले पार्वती का चोरे ज्ञान जणा नहीं ज्ञान रे कात पाउनी मु आहुला अरे शिव तो भरिले हां ना ना कृष्ण मल्ले तांको स्त्री पार काच बाडे काहे की आ कृष्ण मल्ले तांको स्त्री काच कोन नहीं कोन कहउछन कोना केही रही ना बदटा पूरा से कहली रही ना के रही हां हां आज्ञा हाँ जड़े भगवान अच्छी ना ताहले दुनिया रे क्या समस्ते रही कि जाइछंती मरिछंती केसे अछि किए अस्थिर जीवित लोके अस्थिर धन जवन अस्थिर पुत्र ताराच धर्म कृति द्वय धन्य मरिछि गर्व गरीब मरिछि दुखी मरिछि रंकी मरिछि दुईटा जिनिस रहिछि धर्म कृति हजी धर्म करिछ भारी धर्म लोकटा चाली गला जदि गोटे मंदिर निर्माण करिछंती अरे राम भाईटा मरि गला गोटे मंदिर निर्माण करिछि ना लोकटा आ अहंकार जदिका माया गर्व रहिथिबो ये बापा को कुल रे ही करि ना ना ताहले मन भीतर विचार कले कले ना तमे मोर भक्त हेई परिबो नाही नारद कहिले प्रभु मु जति भक्त हेई परिलिनी जणे तो थिबो ना निश्चित सेई जनक आपण को भजन करथिबो ना अछि ए बहुत ठकी में कौडिया भक्त अरे तू की भक्त कि रे प्रभु तू मोर भक्त नुह आपण मायाधारी तो प्रभु मन रे अहंकार अछि नाही प्रभु केबे करिबुनी मु 24 घंटा आपन नाम नउछि ना जणे कैसे किया गया निकले भारत वर्षे विदित भारत वर्षे विदित से कृति चंद्र नाथ अरे अंग अंग नाम शतरंग पहिला नारद कहिले आपण तो कहिले मोर भक्त आपण कहिथि हां पुणी आपण कहउछंती मु आपणकर भक्त नुह मोठ की आउ जति मु नुह ताहले मो भड़ी के जणे थिबो भगवान कृष्ण कले अछ तमे हेई थांत हां तम मन रे माया गर्व जो भिड़ी हेई की रहिछि हेई परिबो ना किए से अछि जे देखिबा मन रे माया नाही गर्व नाही हिंसा नाही रोष नाही आपण मायाधारी ले प्रभु पारिवारिक सांसारिक भीतर रहिछि से व्यक्ति जण हां स्त्री अछि पुओ अछि समस्त ना ताहले किए चल दिबा ना से होछंती अंग राज्य रो राजा ता नामटा होछि कृति चंद्र ना कृति
ଚନ୍ଦ୍ର ପାରିବାରିକ ସାଂସାରିକରେ ରହିଛି ବାସି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଏଇ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବଡ଼ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯିବା ଯିବା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ କେମିତି କେମିତି ନା ଆମେ ନିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିକି ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବା ତାହେଲେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କରିବା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିବା କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ଧାରଣ କଲେ କଲେ ସେ ରାଜା ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ନା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେବି ତୁମର ଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ହବ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଚ୍ଛା ରାଜା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବାସ୍ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଲେ କେମିତି କେମିତି ବୋଲେ କନ୍ଧେ ଯଜ୍ଞ ଉପବିତ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଭଲ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଗଳେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ ଦିଶେ କି ଶୋଭନାର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବେଶଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା 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 ଗଳାରେ 3-4ଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ହଁ ମଥାରେ ହସ୍ତରେ ବକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦନର ତିଳକର ଗାର ଗାର ତାଳପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛତା ଧରି ହଁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହେଲେ ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ବାପା ସେତେବେଳକୁ ବେଳ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହଁ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଆସିକି ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଗଲେଣି ଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ନିରୋଳା ଜାଗା ରହିବା କେଉଁଠି ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ 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 କହିଲେ ବସୁଦେବ ସୁତ ଦେବ ଦେବା ଚାରୁ ବଦନ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବାପା ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ବାପା ଆମେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ରହିବା ନା ଏଇ ଘରଟାକୁ ଦେଖିବ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଲେଖା ଯାଇଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ବାସୁଦେବ କିଏ ସେ କିଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନା ଯଦି ଆପଣ କଥା କହିଲ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ମୋରି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ସିଏ ହଉଛି ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହଁ ସେ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ରହିଛି ହଁ କଥାଟା କଣ କଣ ମୋତେ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ବଡ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମୋତେ ତଳେ ପକେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜାକୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ଦେଖିବି ସେ ରାଜା ମୋ ଭଳି କେମିତି ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଛି ମୋଠୁ ବଳିଯିବ ଦେଖିବା ରାତ୍ର ହେଲା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ହଉ ହେଲା ଆଜି ରାତିଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବୀରସେନ ରାଜା ଏ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବୀରସେନ ଆଚ୍ଛା ବିଭାଗର ସରିଛି ଆଜି ହଉଛି ତାର ବାସର ସଜ୍ଜା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବାସର ସଜ୍ଜା ରାତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛା ବୀରସେନର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଲୀଳାବତୀ ଆଚ୍ଛା ବୀରସେନ ଲୀଳାବତୀର ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ
ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଚ୍ଛା କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହଁ। ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ କରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ। ଦେବର୍ଷି ଭଲ ଚାବି ମୋଡୁଛ କଣ ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲାରେ ଆରେ କହିଛି ତ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି। ବେଶ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଦେବର୍ଷି, ହଁ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରଖିବି। ହଁ ଡାକିଲେ ତକ୍ଷକ ସର୍ପକୁ, କହିଲେ ତକ୍ଷକେ ଡାକି ଶ୍ରୀ ହରି ତାକୁ ଦେଲେ ଆଦେଶ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଜେଜ ପୁତ୍ରକୁ ଆସୁ ହର ପଦଂଶୀ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାପା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ବାସି ମୋ ଠାରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ କୁଆଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ 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 ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ରର ପୁତ୍ର ବୀର